Nagenya Law student kinoronahan como Miss Bicolandia 2023. Mantang kapuso sparkle artist nakiugma sa pinakadakulang beauty pageant sa enterong Kabicolan. Uya ang istorya ni Chris Novello. Arog kan piglalauman kadakol ng mga Bicolano gikan sa Manaylain na parte kan Bicol ang nagpasiring sa syudad ni Naga Kasubanggi para personal na magdalan asin suportaran ang sa indang mga kandidato sa taon ng Miss Bicolandia na giniwa sa Jesse M. Robredo Coliseum. Nagpatalbugan sa swimsuit as in evening gown competition ang nasa 17 magagayo na kandidata, alagad mas nang ibabaw si Reynalyn Praferosa kang Naga City. Na kinoronahan como Miss Bicolandia 2023. It has been a dream. Bicolandia has been my childhood dream, and I feel really happy right now. I can't explain actually, but my win, my victory is offered to my beneficiary, which is Ablondawani. It's for the children, it's for the women out there. Nagsilbi mang first runner-up si Shaina Ong Rabakal kan Buhi Camarines Sur. Second runner-up si Trisha Georgia Aganan kan Camarines Sur. Third runner-up si Isandra Filin Gorobat kan Camarines Norte. As in fourth runner-up si Iris Ignacio Oresca kan Camarines Sur. Mientras tanto, nakiugmaman ang GMA Sparkle artist na sina Thea Tomalia as in MJ Ordinalio na nagsirbing host sa aktibidad. Hinara naman ni Sparkle artist Michael Seger ang mga kandidata pag-abot sa evening gown presentation. Man na pinakiligman sa paagin sa song number ni Kapuso heartthrob Jerry Gonzalez, ang finalist magid ang mga audience. Kay banan si Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia.